अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं जब आ रहा था घर से तो प्रोग्राम तो ये था कि कुछ व्लॉग बनाऊंगा। कुछ मैंने तैयारी की भी हुई थी लेकिन मुकम्मल प्रिपरेशन मेरी नहीं थी। तो इस सिलसिले में जब मैं इधर अपने ऑर्चर्ड पे बाग में आया तो मैंने कहा चलो और ना सही तो ये कुछ फ़ोटो वगैरह जो हैं बाग के वो लिए जाएं और ज़रा लेटेस्ट सिचुएशन इसकी देखी जाए। तो आप माशाल्लाह किन्नू के फल में अभी तैयार होने वाला, ये बस 5-7 दिन अभी रहते हैं तो समझो फर्स्ट वीक में इस ये तैयार हो जाएगा। फ्रूटर जो है वो भी तैयार है, कुछ तो हमने मार्केट ले गए हैं लेकिन अभी कुछ है, और मौसमी जो है वो भी ऑलरेडी मार्केट ले गए हैं। तो इस तरह ये है कि ये हमने काश्त किया हुआ है किनोला पिछले साल भी हमने काश्त किया था कोई 4-5 कनाल, और इस दफ़ा भी 4-1 कनाल हमने काश्त किया है और माशाल्लाह अच्छा उगाया है। अभी फ़िलहाल नज़र तो नहीं आ रहा होगा कैमरे में, लेकिन तकरीबन ½ इंच के बराबर है अभी इसके पौधे निकले हुए हैं। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ही बिल्कुल नज़र आएंगे तो फिर वीडियो बनाएंगे इसकी और आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ ये मैं आपको किन्नू के पौधे आपको दिखा रहा हूँ और ये मौसमी के हैं। मौसमी और फ्रूटर के पौधे तो खाली आपको नज़र आएंगे क्योंकि इसमें से फल जो है ऑलरेडी मार्केट चला गया है, लेकिन किन्नू के अभी भी पौधे हरे भरे आपको नज़र आएंगे। इसमें काफ़ी जो है ना माशाल्लाह फल लगा हुआ है। बाज़ पौधों में तो 8-8 10-10 कनाल 8-8 10-10 मन जो है ना वो फल लगा हुआ, ये नज़र आ रहा है आपको। तो एक पौधे में कम से कम 8 मन 6 मन 7 मन फल निकलता है। तो अच्छा है इस दफ़ा ये माशाल्लाह बाग की कंडीशन बहुत अच्छी है। मेरी प्लानिंग ये भी है कि ये जो सीज़न ये जब आम का ये आएगा, आम का सीज़न अभी फरवरी में शुरू होगा, तो इंशाल्लाह हम फिर जो है इसको आम को काश्त करें और किन्नू को जो है ना अल्लाह हाफ़िज़ कहें, क्योंकि किन्नू के पौधे पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसमें ख़र्चा भी बड़ा होता है। इसकी स्प्रे भी, पेस्टिसाइड वगैरह का भी बड़ा ख़र्चा है, खाद वगैरह का भी बहुत ख़र्चा है, और साथ ही साथ इसका पानी का भी बड़ा मसला है कि पानी भी बहुत ज़्यादा किन्नू के पौधे के लिए हर हफ्ते पानी लगाना पड़ता है। तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में वैसे पानी की बड़ी कमी है। तो अब आगे जो है इसका किन्नू के फल का रेट भी कोई मुनासिब नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे किन्नू के फल जो है ये एक्सपोर्ट भी बहुत कम होता है। हमारी कुछ मुआशी पॉलिसियाँ और ख़ारजा पॉलिसियाँ मुल्क की ऐसी हैं कि हम ये फल आम हो गए, किन्नू हो गए, ये हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी मार्केट के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। हालांकि हमारा फल जो है इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत वैल्यू है, ख़ासकर मशरिक़ वस्ता में इसकी बहुत डिमांड है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हम लोग, हमारी हुकूमतें क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रही है, इस चीज़ पे क्यों नहीं फोकस किया हुआ है। तो अभी किन्नू के फल जो है वो इतना लगा हुआ है, और दूसरे अज़ला में भी मसलन सरगोदा में तो हर जगह पे किन्नू ही किन्नू है, लेकिन वो फैक्ट्रियां भी अभी कुछ काम कर रही हैं, कुछ बंद हैं। वो वजह ये है कि बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो किसान के लिए, फार्मर के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। तो दुआ करें कि हमारी मुल्क जो है ना इसके लिए कुछ करे और इक़दामात कर ले, और फिर जो है हम इसको फलों को एक्सपोर्ट भी कर सकें। ये हालात हैं इस वक्त मुल्क के। बाकी हमने कुछ और भी ये चीज़ें काश्त करनी है, ये आपको खाली ज़मीन नज़र आ रही होगी। इंशाल्लाह 1-2 महीने तक फिर हमने जो है ना और फसलें काश्त करनी है। मसलन फरवरी में हमारा
پلان ہے کہ ہم تل کاشت کریں گے۔ تلوں کا بہت آج کل رجحان ہے اور تلوں کا ریٹ بھی بہت کافی اچھا ہے۔ تو اب اس دفعہ لوگوں نے مکئی کاشت کی تھی، لیکن مکئی کی کاشت بڑی اچھی ہوئی ہے، پیداوار بھی اچھی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے مکئی کو کوئی اب لے بھی نہیں رہا، اس کا خریدار نہیں ہے۔ اور لوگوں نے اتنی محنت کر کے، اتنے پیسے خرچ کر کے اتنی فصلیں اگائی ہیں، اور ابھی کوئی خریدار مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر نظر آتے بھی ہیں تو وہ کم ریٹ لگاتے ہیں، تو زمیندار کو کوئی فارمر جو ہے اس کو کوئی بچت نہیں ہے، یعنی جتنا انہوں نے خرچہ کیا ہوتا ہے، کھادیں استعمال کی ہوتی ہیں اور دوائیاں اور پیسٹی سائڈ استعمال کی ہوتی ہے، اتنا ان کو کچھ بچت نہیں ہے۔ تو دعا کریں کہ ان کے لیے بھی یہ سیزن جو ہے وہ اچھا فیزیبل ہو، ادروائز مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے سال کوئی مکئی کاشت نہیں کرے گا۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ پہ میڈیا میں دیکھا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ناک یعنی رگڑ رہا ہے، کہتا ہے ناک سے میں لکیریں نکال رہا ہوں، جہاں مکئی پڑی ہوئی تھی اس کے چھلیاں سٹے پڑے ہوئے تھے، اس کے اوپر ناک رگڑ رہا تھا کہ میری توبہ ہے، آئندہ میں زندگی میں کبھی بھی غلطی نہیں کروں گا کہ مکئی کاشت کروں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اتنی محنت کرتے ہیں بیچارے فنگس سے بچانے کے لیے اور نمی سے بچانے کے لیے، اور اس پہ پیسٹی سائڈ لگا کے، اور پھر جو ہے نا اگر کچھ نہ بچے تو پھر زمیندار ظاہر ہے کہ وہ گھبرا جاتا ہے، اور وہ آگے اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ آئندہ بھی میں یہی فصل کاشت کروں۔ تو اب سیم ایسے کنو کے ساتھ بھی ہے کہ کنو اگر ہمارا ایکسپورٹ نہیں ہوتا تو پھر یہاں پہ جو ہے نا لوکل تو ریٹ بہت کم ہے۔ تو اللہ خیر کرے، دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بس لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں ابھی آیا ہوں یہاں پہ جو میری بیٹھنے کی جگہ ہے، سامنے ہماری سڑک ہے، یہ مین روڈ ہے، وہاڑی ملتان روڈ، جس پہ ٹریفک گزر رہی ہے۔ تو میں لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں کہ یہ کیسے جا رہے ہیں، کدھر کوئی اپنی منزل کی طرف پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ موسم آج اچھا ہے، قدرے دھند ہے، اسموگ بھی ہے، لیکن پھر پچھلے دنوں سے کچھ بہتر ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، بہت اچھی ہوا بھی اچھی چل رہی ہے۔ تو دعا کریں کہ یہ اسموگ آئندہ نہ ہو، ختم ہو جائے۔ یہ اس سے جو ہے نا ہمارا وہ سولر کی پلیٹیں بھی کام نہیں کرتی اور ٹیوب ویل بھی نہیں چلتا، تو لیکن مجبوری ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، پھر اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے اس میں ولاگ میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔